guys, itu gedung Jorhat so doka pemna gedung Aizong Restaurant Jorhat Jail Road se guys sirok donan kaisam kangke to kap tunga se apung ka aram ham kala hai donan disk thoi dise baido ebilak mane yat thoka bilak ki etu koi dio hoy ye progress aru this acha guys sirok nolo Jorhat ge mulo aptunga se Aizol Restaurant so paglang Jail Road se dung aipa dopodongan do bidak dokal ka apoi bane dopodongan do bidak nang bagul to guys sirok upang ulu doye bong asa sopa luna address dem kangil gilang Jorhat Jail Road video nando arajanda pere do inga de pere de walo kumi silo pere do inga pere de kapidun dopola tendung luar gempa ayo kangkin ma tani ka do yara ada mona ngolu sih pona aida adin se dan number ni kolom do ene kolom do maine beti bo donam boje baye ko mane alam do pe mi kola today lol gelang Jorhat to ge log majuli tani nguduna Jorhat Jail Road se एक बार को एड्रेस दे मुझे Aizol Restaurant है तो दोपहर लगाए दोपहर आए पे दोपहर Aizong Restaurant lagi negara video promoted okay restaurant promoted discount for you दोपहर आए untuk pura kai kai apin saida dulu tuh gitu aku juga kalau tuh nolo kai gai ऊपर पूरा कस्टमर भीड़ रखदा भाई तो थाली प्राइस तो कोई দিব অলপ price apnar pork thali 150 veg thali 90 নিৰামিষ 90 ইয়াত যিসকলে ভেজ খাব বিচাৰে তেওঁলোকেও ইয়াত ধুনীয়াকৈ জুতি ল'ব পাৰিব কাৰণ ইয়াত ভেজটো বহুত মানে থলুৱা হেৰিৰে বনোৱা হৈছে আমাৰ ষ্টুডেন্ট খালি এটা লাগিব 120 আচ্ছা তাকল pork দাইল আৰু সালাড আচ্ছা এটা Jorhator আহি ভুক লাগিলে ডাইৰেক্ট Aizong কৰে Aizong আহিলে হ'ব আচ্ছা পেট ভৰাই খাব পাৰিব এখন ঠিক আছে ভাল লাগিল আপোনালোকে যদি আহে এলৈ আহিব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' যদি চাই পেলাই আহে